Baby. 27 plus 27 plus 7. 12 plus 7 equals 35. Aray ko si Pebi. Asa naka-grade? Ganina no, naka-press ka ganina no. Oh, sige. Ang katong sa wala ka-press, kisay gusto mo pila diri wala ka-press, wala na? Ay, wala itong pinagpilapil. Oh, sige, dili sila makapil pa? Pagpili mo. Ano lang, sige ikaw na. Asa naka-grade? 2. Kabalo na ka mag-minus? Ah, sige, grade 2 pa ka, no? Sige. 8 minus 3. 8 minus 3. Wrong! Dire lang. Yeah. Sige. Asa na grade? 6. So, kabalo ka plus mo na ta. Plus mo na ha. Sige, kay grade 6 naman ka. 17 plus 8. 25. Oy, very good. Very good. Sige, ikaw sa na grade? 10. Sa na grade? 6. 6. Cancel naman to gawin mo? Isa naman to. Sige. Ang question sa kay grade 6 naman, ang question kay plus mo na. 13 plus 17. 5 seconds. 5. 29. Isa nga lang sa imong mama. Very good. Maganda man. Sige, ikaw sa naka-grade? Asa yung nga lang yun? Manik. Asa na grade, Nick? 4. 4. So plus gyapon kaya? Sige, plus. Plus Nick ha? Ano di ba? 7 plus Refresh. 7 plus 8. 7 plus 8. Check. Wow, congratulations. Kasi sunod. Asa naka-grade kasi? 4. Imong question is 6 plus 13. 6 plus 13. 16. Wrong! Sige, next. Napa? Or mag-ano ta? Katong bara-bara ha?